थे उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরেকটি শহীদে কারবালার সালে কয়েকটি শব্দ করছি। फातिमा का लाडला जो अली के घर पाला ओ हुसैन बिन अली फातिमा का लाडला जो अली के घर पाला ओ हुसैन बिन अली पर सब्र और रज़ा बादशाह करबला ओ हुसैन बिन अली के कौन है सरदार जन्नत किसके नाना है नबी किसकी माँ है फातिमा भाई हसन बाबा अली लाए थे जिसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती ओ हुसैन बिन अली लाए थे जिसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती ओ हुसैन बिन अली के सजदा को लंबा करे सरकार जिनके वास्ते जिनको कांधों पर बिठा कर तय कराए रास्ते चूमते रहते जिनको हर घड़ी प्यारे नबी ओ हुसैन बिन अली चूमते रहते हैं जिनको हर घड़ी प्यारे नबी ओ हुसैन बिन अली के है मेरे इस दिल का चैन मेरी आँखों की ठंडक है मेरे इस दिल का चैन मैं हुसैन बिन अली तो मैं हुसैन बिन अली से हूँ तो मुझसे है हुसैन जालिमों क्या भूल बैठे है हदीस पाक भी ओ हुसैन बिन अली जालिमों क्या भूल बैठे है हदीस पाक भी ओ हुसैन बिन अली फातिमा का लाडला जो अली के घर पाला ओ हुसैन बिन अली करे सब्र और रज़ा बादशाह करबला ओ हुसैन बिन अली ओ हुसैन बिन अली। अस्सलामु अलैकुम।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ব্রাদার ইন ইসলাম, আজকে যেহেতু শেষ রাত, দান করে সেটা একটু দেরি হয়ে গেল বক্তা সাহেবকে দিতে। কোনটা দান করেছো? এটা আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, পিছনে যেহেতু জায়গার শর্ট, একটু করে এগিয়ে বসলে ভালো হয়, পিছনে লোক দাঁড়িয়ে আছে। সকলকে একটু সহযোগিতা করুন, একটু করে এগিয়ে যান সামনে, দয়া করে একটু করে এগিয়ে যান, একটু করে এগিয়ে যান। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। নওয়াসায়ে রাসূল হাসনাইন কারিমাইনের মাহফিল হাফিজুল ভাইয়ের কাছে আপনারা উর্দুতে শুনলেন। আমি বাংলাতে ইমাম মুসলিমের দুই ছেলের শানে কয়েকটি ছন্দ বলছি। আশা করি যে ঘটনাগুলি এই ছন্দের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে আজকে শুনতে পাবেন। একবার বলুন তো সুবহানাল্লাহ, একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হুসাইন। মুসলিমের দুই ছেলে, মুসলিমের দুই ছেলে, গলে গলে মিলে